अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शकील आज़ाद शहरबीन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। नाजरीन, आप जानते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त काम हो रहा है। जहाँ तक इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा का ताल्लुक है, यहाँ पर भी हमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। मुझे वो ज़माना याद आता है जब यहाँ पुलवामा में एक छोटा सा हॉस्पिटल हुआ करता था 70s के इशरे में या 80s के, और तब से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और बाकी जो यहाँ पे इन मरीजों के लिए काम हो रहा है वो भी अच्छी ढंग से हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी डार साहब। डार साहब, आपका खैर मकदम है। डार साहब, जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन से बात की कि डेवलपमेंट की बात अगर हम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में ये क्या डेवलपमेंट हो रही है? जी देखिए, पहले मैं इस जो आपने हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट कहा तो इसके बारे में बतलाना चाहता हूँ। अगर आपको याद है, जैसे आपने 70s का दोहराया, 80s का दोहराया, तो 70s के जो उसके दौरान ये एक छोटा हॉस्पिटल था जो आजकल का CM ऑफिस है। उसमें कुछ दुका OPDs हुआ करते थे और कुछ 2 4 5 बेड थे और जजगी के कुछ मतलब केसेस वहाँ मामलात देखा करते थे। तो लेकिन फिर 80s में इसकी जो हॉस्पिटल है इसकी सांग बुनियाद हुई, तो 80s में ही, लेट 80s में ये शुरू हो गया। तो फिर आपने जैसे देखा होगा कि हालात ने कुछ और करवट ली, तो फिर उस वक्त को थोड़ा सा रुक गया जो डेवलपमेंट थी, मैन पावर प्रोफेशनल मैन पावर एंगेजमेंट थी, तो वो कुछ देर के लिए रुक गया। लेकिन फिर जब थोड़ा हालात सुधरने लगे तो धीरे धीरे इस हॉस्पिटल की भी ग्रोथ होने लगी। ये बेसिकली एक IPD बिल्डिंग थी, जो आप ये पुरानी बिल्डिंग देखते हैं, ये सारी की सारी एक IPD बिल्डिंग थी। तो फिर जो 2000 के, इनफैक्ट जब मैं भी यहाँ पहले पोस्टिंग हुई तो यहाँ पे 400 पेशेंट आते थे और वो भी OPD बेसिस पे। और हालात भी उस वक्त ऐसे ही थे कि वो हॉस्पिटल मान लीजिए 3-4 बजे के बाद बंद ही रहता था, और फिर कुछ कैजुअलिटी, एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट और एक नर्सिंग वाली, एक स्वीपर, यही हुआ करते थे इस हॉस्पिटल में, जो फिर रात को 24/7 सर्विसेज 4 बजे के बाद वही यहाँ वो अपनी सर्विसेज उस हिसाब से देते थे। लेकिन अल्लाह की फजल से विथ एफर्ट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट, बाकी चीज जब भी कंसर्न एजेंसी से, तो 2003-4 से इस हॉस्पिटल ने अच्छी तरह से काम करना शुरू किया। यहाँ जराही के ऑपरेशन शुरू हुए, यहाँ जजगी बजगी के ऑपरेशन शुरू हो गए। तो इनफैक्ट वो कुछ पहले कम ही थे, तो धीरे धीरे उनकी तादाद भी बढ़ने लगी। तो साथ साथ में फिर हमने जो गायनी का LSS वगैरह 4 5 6 7 वो भी यहाँ रोजमर्रा की बुनियादों पर उन दिनों होते थे। तो लेकिन अब अल्लाह का करम है और है कि ये हॉस्पिटल अब तरक्की की राह पर गामजन है, बहुत हद तक बढ़ रहा है। आजकल की डेट में अगर देखेंगे कि हमने एक बिल्डिंग को जो 200 बेडेड हॉस्पिटल बन गया है, और मैं इस फक्र के साथ कहलाना चाहता हूँ, ये DNB एक्रीडेड हॉस्पिटल है। DNB एक्रीडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड है, वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट्स जो MBBS डॉक्टर है, और जो फिर अपनी तालीम को बढ़ाते हैं, तो नेशनल लेवल का जो ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे उसको एक्रीडिटेशन मिली है। और 7 डिपार्टमेंट्स में हमें एक्रीडिटेशन मिली है। अच्छा। जिसमें जैसे गायनी है, आपका सर्जरी है, मेडिसिन है, आपका पीडियाट्रिक्स है, आपका ENT है, आपका एनेस्थीसिया है, ये मतलब ये सारे इन पीडियाट्रिक्स है, इन डिपार्टमेंट में हमें DNB एक्रीडिटेशन मिली है। और हमारे बाहर से, दूसरी रियासतों से, ऑल अक्रॉस द कंट्री हमारे यहाँ बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट्स आए हैं। गो हम ये कहेंगे, मैं डॉक्टर साहब यहाँ आपको रोकूंगा, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, गो आपका जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है, ये एक मुकम्मल हॉस्पिटल है। यहाँ पर किसी चीज़ की तंगी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اگر آپ کو یہ پروگرام واقعی پسند آ رہا ہے، اگر واقعی آپ کو اشتیاق ہے ہم آگے بھی یہ پروگرام دیکھیں، کیونکہ آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اور آگے آگے بڑھ رہا ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیے وہی انفراسٹرکچر جیسے میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ جو پہلے یہ انوگریشن ہوئی تھی یہ ایک او پی ڈی بلڈنگ تھی، تو اسی میں وہ ہم ساری چیزیں ہم اس کو تھوڑا سا آئی پی ڈی بھی بنایا تھا اور اس میں تھیٹرز بھی بنائے تھے، لیبر روم بھی بنایا تھا، وہ ہم ہینڈل کر رہے تھے. لیکن پھر 2011-12 کی جیسے مجھے یاد ہوگا تو یہ پکا یاد اگر ہے تو یہ کیجولٹی بلاک ہم نے ٹیک اوور کیا، تو پھر الگ سا یہ نیا ایک کیجولٹی بلاک بن گیا. تو اس کے علاوہ پھر 2020-21 میں ہم نے جو 200 بیڈڈ آئی پی ڈی بلڈنگ نئی ہے اس کو ٹیک اوور کیا. تو مان لیجیے اگر آپ بھی ان وارڈز کا معائنہ کریں گے تو برابر آپ کو لگے گا کہ جیسے ہم کوئی انسٹیٹیوشن ہے، بڑے انسٹیٹیوشن میں اس طرز عمل پہ ہمارے وارڈز ہیں، اور بالکل ایک باضابطہ جو گیپنگ ہے، جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز کے حساب سے بیڈز کے درمیان جو گیپنگ ہے وہ ہے. آپ دیکھیے اچھی طرح سے آپ کے بیڈ پلیس ہیں ان وارڈز. اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہمیں ریسنٹلی ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا کیجولٹی بلاک ہے اٹ ہیز جسٹ 13 بیڈز ہیں اس میں. تو ہمیں جیسے کبھی کوئی آؤٹ بریک ہوتی ہے یا گرمیوں میں ہمارے جیسے آپ کو گیسٹرونٹرائٹس کے کیسز آتے ہیں، رینل کولکس کے آتے ہیں، بہت سارے پیشنٹ ایک ساتھ آتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں 30-40 پیشنٹ آتے ہیں جن کو ہمیں کیجولٹی اس وارڈ میں شارٹ ایڈمیشن کے لیے مان لو ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے ان کو. لیکن اس کو ہم نے تھوڑا کوشش کی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. ہماری ایک ایکسٹینشن 40 بیڈڈ کیجولٹی بلاک ایک ایکسٹینشن بن رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا وہ کنسرن تھا جیسے ہمارے ایک بیڈ پہ 2-2, 3-3 پیشنٹ کو رکھنا پڑتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے جو انشاءاللہ جب once it will be handed over to us, we will have additional bed strength of 40 beds in casualty block alone. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا انیشیٹو ہے، کرٹیکل کیئر بلاک ہے یہ. تو اس میں ہمیں ساری اسپیشلٹیز کی کرٹیکلٹی کے جو ایشوز ہے وہ رہیں گے. اس میں تھیٹر بھی ہے، اس میں دوسرے جو ہائی ٹیک انویسٹیگیشنز ہیں ان کے لیے بھی سکوپ ہے، اور پھر یہ بھی اسی کے ساتھ ایسوسیٹو ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا یہاں ڈی آئی پی ایچ ایل لیب ہمیں بن رہی ہے، ایک بڑی لیب بن رہی ہے اسٹیٹ آف کی، وہ بھی اسی پروجیکٹ میں ہے. اس کو بھی ہم وہ آلموسٹ اب it will be handed over shortly in next 2 months اس کو ہمارے حوالے کیا جائے گا and it will be یہ جو قوم کے نام اس کو واقف کیا جائے گا. تو ساتھ ساتھ میں ہم نے پھر کووڈ جو ہاسپٹل تھا جو انہوں نے ٹائملی اس وقت کووڈ کے لیے لیا تھا to keep کووڈ پیشنٹ so that non کووڈ فیسلٹیز will not suffer، ہم نے اس کو بھی ٹیک اوور کیا اور اس کو ہم نے ایکسٹینشن کیا چونکہ یہ کنجسٹڈ ہاسپٹل ہے. یہاں 23-25 کنالز آف لینڈ ہے، اس میں اب انفراسٹرکچر بلڈنگز کھڑا ہوئی ہیں. تو ہم نے وہ آلموسٹ وہ بھی 23 کنال کی کچھ زمین ہے تو اس کو بھی اسی تحویل میں رکھا ہے انڈر ایجنسی آف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. تو وہاں پہ بھی ہمیں ایکسٹینشن ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کچھ جو نان ایمرجنسی فیسلٹیز ہے ان کو وہاں شفٹ کیا ہے. تو پھر اگر آپ فیسلٹیز کی بات کریں، فیسلٹیز میں جیسے ہمارا یہاں سی ٹی اسکین ہے، یہ ہمیں 2 شفٹز میں چلتا ہے، 12 گھنٹے دن میں یہ چالو رہتا ہے، اور 12 گھنٹے میں ہم 30 to 35 سی ٹیز کرتے ہیں. اس میں 50% کنٹراسٹ یعنی ہائی اینڈ سی ٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں کمپیریزن کرے گا، یو کمپیئر اٹ آلسو وتھ ادر انسٹیٹیوشن، اٹ از ایٹ پار، اتنے یہ کام کرا ہے. ہمارا الٹرا سونوگرافی ہے، ہمارے 2-3 الٹرا سونوگرافی ہے، دے آر ہائی اینڈ یو اے جیز ڈاپلرز ہیں. تو اس میں ہمیں روزمرہ کی بنیاد پہ کم از کم 80 to 100 الٹرا سونوگرافیز کی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے ایکس رے میں 200 ایکس رے پر ڈے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ای سی جیز وہ بھی ہمارے قریب 100 کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا ڈیکسا سکین جو کہیں اگر آپ دیکھو گے it will be in few this health institutions in whole UT ڈیکسا سکین کا جو آپ کی پریزنس ہے اور اس کا ٹیکنیشین جو ہے، تو اس میں بھی ہم آلموسٹ 60 to 70 پر منتھ ڈیکسا سکین بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی کارڈیک ایکو وہ آپ کو ہے، اس میں بھی 2 دن ہمارا ایکو رہتا ہے، اس کا کارڈیالسٹ ہے، وہ فیسلٹی بھی یہاں اویلیبل ہے. پھر ہم نے جو ہے اگر جو پرانا جو کیجولٹی جو نیا یہ تھا اس میں ہم نے اسٹیٹ آف آرٹ پیٹرن پہ وہاں پہ بلڈ بینک قائم کر دیا، اور ایک لیب ہے جہاں پہ وہ بھی اسٹیٹ آف آرٹ ہے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے،
और उस जिसमें तकरीबन 1000 टेस्ट्स होते हैं प्रति, इट इज ऑन रिकॉर्ड, 1000 टेस्ट्स आर बीइंग डन इन आवर लैब। और इसी तरह से ब्लड बैंक, और ब्लड बैंक में हमारे, मैं आपके आवाम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, उसको हम शॉर्टली उसको शुरू करेंगे, वाकफ करेंगे। हमारी जो ब्लड कंपोनेंट्स के उसकी लाइसेंस मिली है, उसकी एक्रेडिटेशन मिली है। नाउ विल बी डूइंग ब्लड कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पेशेंट्स को जो भी कंपोनेंट चाहे वो दे सकते हैं। इट विल जस्ट इन, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग इट। अब होल ब्लड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी तक हम होल ब्लड लगाते थे, पूरा जैसे आपका 300 500 का ml का जितना यूनिट होता है वो होल ब्लड हम ट्रांसफर करते थे, और जो कंपोनेंट्स के लिए हमें टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था। तो ये सहूलियत भी यहाँ हमें इंशाल्लाह दस्तयाब हो जाएगी। और जो हमने दूसरे अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे ये हॉस्पिटल है हमारा, एक दो बार तो हमारा रनर्स कायाकल्प स्टैंडर्ड्स है, सफाई सुथराई की स्टैंडर्ड है, बाकी प्रोटोकॉल है, उसमें 2 बार हमने ये रनर्स अप किया। और लगभग पिछले 6-7 सालों से हम हमेशा क्वालिफाई करते हैं वो, उसमें हमें कमेंडेशन प्राइज मिलता है। तो उसके हिसाब से हमें लक्ष्य, कायाकल्प, मुस्कान, एमकॉस, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं इसमें हेल्थ सेक्टर के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल पे के हैं सेट। वी आर ट्राइंग टू रीच टू द लिमिट। हम 100% परफेक्शन नहीं बोलते हैं कि वी आर 100% परफेक्ट, मगर हम कोशिश करें कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, डिवाइस किए गए हैं, हम इंशाल्लाह उन पैमानों पे खरा उतरने, उन पैमानों पे हम नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गनी साहब, आपने कारगर ये जो इंफॉर्मेशन दी हमारे नाजरीन को। सवालात तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त थोड़ा कम वक्त रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ बाकी बातें करेंगे। तो फिलहाल जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची वो तो एक खुश आइंद कदम है, वो तो एक अच्छा कदम है। अगर आपको कोई शिकायत हो, क्योंकि बंदा बशर है, गलतियां तो होती रहती हैं, तो डॉक्टर अब्दुल गनी साहब के दरवाजे खुले हैं। इनके जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं और इनका जो अमला यहाँ पे है, उनके दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं। फिलहाल आप डॉक्टर साहब के पास आया करें अगर कोई शिकायत होगी तो। वैसे तो डॉक्टर साहब कोई शिकायत का मौका नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर अब्दुल गनी डार साहब। तो इन्होंने आपको मुफीद बातें बताई डेवलपमेंट के हवाले से। मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए, एक नए एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।